हाँ गाड़ी सजाने का बोल के गए थे, वो सजा हमको अपडेट करना, हम यहाँ लाइट के लिए खड़े होकर के। जा रहे उधर ज़्यादा जानागिरी नहीं है वैसा, जानागिरी नहीं। और हम लोग क्या करें बताइए? कहीं जाओगे एगो लड़का को भेज ना। ये चालू नहीं, ये तो ना से ये तो जी तो সামনে বসেছে মারো। কোন ডিজে? ওই ডিজে সাউন্ড সিস্টেম এগুলো বাইরে বাইরে আর তৈরি করতে পারবি কি দুটো? এখন হ্যাঁ যদি করতে পারিস ওইটা কাট, কোনটা কাটবে? ওই ওদের ওই ওই যে দেখতে পেয়েছিস ওরা বসে আছে ওইটুকুনি কাট, ব্যাস ওইটুকুনি কাট। এইটা লাগিয়ে দে, এখানে আছে ঠিক আছে ঠিক আছে।